पार्ट नंबर 9 नॉवल निर्वाण की तलाश पेशकश मेरे कारवां। तब आप ही मिस्टर नवाज हैं। खुदा की पनाह आप तो मेरे हीरो हैं। यकीन करें आपसे मिलकर बहुत मसरत हुई है। अर्शिया ने दोबारा हमसे हाथ मिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस स्टुअर्ट। आपके यहाँ आने की खबर सुनकर तो मैं बेचैन हो गई थी। मैंने कितनी ही बार निकी से कहा कि मुझे आपसे मिलाएं। मैं खुद आज मिला हूँ। और सुनो, मैंने तुमसे इजहार किया था ना। किस बारे में? थॉमसन के बारे में। यही तो पूछने वाली थी। तो क्या और कौन कर सकता है अर्शिया? ये मिस्टर नवाज ही हैं जो चुन चुन कर आलापाई के लोगों पर हाथ डालते हैं। खुदा की पनाह, भला किसकी मजाल थी जो बर्न में थॉमसन का बाल भी बीका कर सकता? कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बता नहीं सकती मिस्टर नवाज कि आपसे मिलकर कितनी मसरत हुई है। अब मैं दोनों दिनों तक आपके साथ रहूंगी। आप यहाँ से जा नहीं सकते। वाकई मैं यहाँ से नहीं जा सकता मादाम अर्शिया। पुलिस इनकी तलाश में है। उन्होंने पुलिस को टॉर्च दिया है। ओह, हमारे होते हुए कोई इनका क्या बिगाड़ सकता है? अर्शिया ने कहा। आप इस मासूम शक्ल लड़की को देख रहे हैं मिस्टर नवाज। इसने 6 खून किए हैं। निक स्टुअर्ट ने फखरिया अंदाज में अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा। अल्लाहु अकबर। सरदारे ने खोपड़ी पर हाथ मारते हुए कहा। गलत बयानी ना करो निक, सिर्फ 5। मैं आप लोगों को जिंदा नजर आता हूँ। इनका छठा मकतूल मैं हूँ, निक स्टुअर्ट ने फरियादी लहजे में कहा। लेकिन ये मुझे मकतूल मानने पर तैयार नहीं है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? शरारत नहीं, अर्शिया ने ठिनकते हुए कहा। अच्छा चलो बाकी फिर मिस्टर नवाज की रिहाइश का बंदोबस्त करो। खाने के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है अच्छी चीज होती है। क्यों सरदारे? हमने पिछले साल खाया था शायद, सरदारे ने कहा। अरे जल्दी करो, हरी अप, निक स्टुअर्ट ने हंसते हुए कहा। बस अभी चंद मिनट में। अर्शिया जल्दी से उठी और बाहर की तरफ लपक गई। निक हंसने लगा। सचमुच मिस्टर नवाज, आपसे मिलकर मुसरत और बढ़ गई है। अमूमन ऐसे लोग खतरनाक चेहरे और खुश्क होते हैं, लेकिन आप दोनों बेहद दिलचस्प हैं। और हमने कोई जवाब नहीं दिया। एक बड़ी दिक्कत है निक। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा। क्या मिस्टर नवाज? ये होटल वाले बिल के इवज हमारा सामान रख लेते हैं। यही बर्न में दोबारा खरीदारी की है, लेकिन कपड़े वगैरह फिर छोड़ने पड़ गए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर नवाज? तीसरी बार खरीदारी फिर हो जाएगी। लेकिन पुलिस जिस अंदाज में हमारी तलाश में है। ओह, आप फिक्र न करें। आज ही शाम को मैं और अर्शिया जाकर आपके लिए खरीदारी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा और निक उठते हुए बोला। चंद मिनट की इजाज़त मिस्टर नवाज। अर्शिया को हमेशा ये शिकायत रहती है कि मैं उसके घरेलू मसाइल पर तवज्जो नहीं देता। अब मैं देखूं कि खाने के क्या क्या इंतजामात हैं। इस वक्त किसी खास तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है मिस्टर स्टुअर्ट, बस जो आसानी से तैयार हो सके, मैंने कहा। ओके बॉस, स्टुअर्ट ने कहा और फिर वो ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। सरदारे ने मुंह से अजीब सी आवाज़ निकाली और पाँव फैला दिए। मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। बुरा वक्त है उस्ताद, सरदारे ने कहा। क्यों? अब हमें बीवियों के साथ रहना पड़ेगा? क्या मतलब? अरे वो रूमानी जोड़ा हमारे सीनों पर मोंग डलेगा और हम मुंह देखेंगे। फिलहाल उन्हें देखकर ही गुजारा करो सरदारे, बाहर के हालात वाकई बहुत ख़राब हैं। तुम्हारी तो वो बेहद मदाह है उस्ताद, तुम तो उसके हीरो हो, सरदारे ने आंख दबाकर बोला। 5 कत्ल कर चुकी है सरदारे, और मैं किसी औरत के हाथों मरना पसंद नहीं करूँगा। अरे ऐसी भी क्या, फजूल बातें मत करो सरदारे। स्टुअर्ट कितना उम्दा इंसान है, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए तुम्हें रंज ना होगा? मैंने मलामत अमेज अंदाज में कहा। होगा, यकीनन होगा, लेकिन मजबूरी भी कोई चीज़ होती है। घटिया बातें मत करो, अब हम ऐसे गिरे हुए भी नहीं हैं। खुदा की कसम उस्ताद, इम्तिहान ले रहा था तुम्हारा यार भी ऐसी गंदी फितरत का मालिक नहीं, सरदारे ने कहा। मैं शरारत अमेज नगाहों से उसे देखने लगा। निक स्टुअर्ट तकरीबन 15 मिनट के बाद वापस आया। 2 इत्तलात हाजिर हैं। नंबर 1 तैयार है, नंबर 2 मैंने आपकी रिहाइश के लिए एक कमरा दुरुस्त करा दिया है। अब सिर्फ एक बात करनी है, आप दोनों के बिस्तर एक कमरे में लगाए जाएंगे या अलग अलग? 2 कमरों में इंतजामात मुश्किल ना होगा क्योंकि नहीं स्टुअर्ट, मुझे इनके बगैर नींद नहीं आती, एक कमरे में ही ठीक है, मैंने बात काटते हुए कहा। अरे तो आप अपने कमरे में चलें, उसे देख लें।
ہاتھ منہ دھو لیں، اس کے بعد آپ کو بیڈ روم میں لے چلوں گا۔ اور ہم اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں تھے۔ عرشیہ نے اتنی دیر ہی میں کافی انتظامات کر کے کھانے پر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ تھے۔ اس مکان میں تم دونوں رہتے ہو صرف؟ ہمارے علاوہ ملازم ہیں۔ خوب، یہ اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں آپ کو کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، اسٹوارٹ بولا۔ کیوں؟ میک اپ ماسک کی وجہ سے۔ میک اپ؟ عرشیہ چونک پڑی۔ ہاں، یہ میک اپ ہے۔ ارے میں تو ان کی شکلیں اصلی سمجھی تھی۔ ہماری اصلی شکلیں تو بہت بھیانک ہیں مدام عرشیہ۔ اچھا ہے آپ نے ایک معیار قائم کر لیا۔ رہنے دے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم نے بھی ان کی اصلی شکلیں نہیں دیکھی نک؟ عرشیہ نے کہا۔ نہیں، میں ان بدنصیبوں میں سے ہوں۔ نک ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ میں کہہ چکا ہوں مدام، کیا کریں گے آپ ہماری اصلی شکلیں دیکھ کر؟ اگر آپ پسند نہیں کریں گے تو میں اصرار نہیں کر سکتی، لیکن مجھے تو آپ کے کارناموں سے، آپ کے اندر سے دیکھنے کا اشتیاق ہے کہ آپ کیسے بھی ہوں۔ میرے لیے بہرحال قابل احترام ہے۔ آپ ہمیں اصلی شکل ضرور دکھائیں گے نواز صاحب، نک نے کہا۔ اور ابھی کھانے کے بعد عرشیہ نے ٹکڑا لگایا۔ مجھے ہنسی آ گئی، سردارے بھی ہنسنے لگا۔ ویسے مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہے، نک نے کہا۔ کون سی بات؟ نواز صاحب کی عمر 70 سال ہے، نک نے موسیقی کے لہجے میں کہا اور عرشیہ کے ہاتھ سے فور گرتے گرتے بچا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ناممکن۔ چہرے پر میک اپ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پاؤں ناممکن ہے۔ میں نہیں مان سکتی۔ بہرحال مسٹر نواز آپ ہمیں اصلی چہرے ضرور دکھائیں گے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ساری ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم سب کھانا کھاتے رہے، پھر کھانا ختم ہو گیا اور عرشیہ نے چائے کی پیشکش کی۔ تو پھر آپ کی رونمائی کا کون سا وقت ٹھہرا؟ نک اسٹوارٹ نے کہا۔ کوئی مناسب وقت مقرر کر لو۔ شام کی چائے پر صحیح، نک نے کہا۔ مگر میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھ سکوں گی، عرشیہ کہنے لگی۔ تب پھر تم ذاتی طور پر درخواست کر لو، نک نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ مسٹر نواز اور مسٹر سردارے، کیا آپ میری درخواست قبول کریں گے؟ یقین کریں میں اس وقت تک خلجان میں رہوں گی جب تک آپ کی اصلی شکلیں نہ دیکھ لوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ پسند نہ کریں گے۔ چلو بھائی سردارے، یہی صحیح، خوار ہونا ہی لکھا ہے، مر مٹے گی استاد، سردارے اردو میں بولا، اور میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تب عرشیہ خود ہی آگے بیٹھ گئی۔ اگر وہ ساقی کی اجازت ہو تو۔ اس نے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالے ہوئے تھے۔ سردارے بوکھلا گیا، لیکن میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس کے سامنے سب کچھ تھا۔ بہرحال اس نے میری گردن میں ٹٹول کر ماس کے پن تلاش کیے اور پھر میرے چہرے کا خول اتار لیا۔ نک آنکھیں پھاڑے پر تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں میں تحسین و پسندیدگی کے آثار تھے۔ نک کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ایشیا کے 70 سال بھی خوب ہوتے ہیں۔ میں نے ایشیا کے پرکشش چہروں کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، لیکن آپ کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں مسٹر نواز۔ واقعی بڑی پرکشش شخصیت ہے آپ کی۔ کیا آپ کے چہرے کا نقاب نہیں ہٹائیں گے مسٹر سردارے؟ ارے اب چراغوں میں روشنی کہاں ہے، سردارے نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے بھی اپنے چہرے کا خول اتار دیا۔ واقعی بڑی پیاری شخصیتیں ہیں آپ کی، عرشیہ نے کہا۔ ذرا مسٹر نواز کے نام پر بھی غور کریں محترمہ، شاید حیرت ہوتی ہے، تھامسن کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے، عرشیہ نے کہا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو۔ ویسے مسٹر نواز، سیسرو کا میک اپ کیسا تھا؟ سنا ہے آپ اس میں بہت خوفناک نظر آتے تھے۔ وہ ضائع ہو چکا ہے، میک اپ بہت عمدہ کرتے ہیں آپ۔ بہرحال میرے خیال میں اب آپ ان چہروں میں رہیں، آپ کو کوئی نہ پہچان سکے گا۔ ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، تمہاری ہاں کی پولیس بہت ذہین ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ ہم فی الحال میک اپ میں رہیں گے، جیسا آپ پسند کریں۔ اور پھر دونوں میاں بیوی ہمیں آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ جوتے وغیرہ اتارے اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ سردارے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کیا سوجی؟ میں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں استاد، میں سوچ رہا ہوں اگر وہ لڑکی شادی شدہ نہ ہوتی تو تمہارے پوہار ہوتے۔ بہرحال وہ شادی شدہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ تمہاری نظر شریفانہ نہیں تھی۔ نہیں استاد، اب اپنے سردارے کو اتنا برا بھی نہ سمجھو، جس کی تم عزت کرو۔ سردارے اسے اپنی بہن سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ او جی او یار، مجھے تجھ سے یہی امید ہے۔ مگر اب پروگرام کیا ہے استاد؟ سوئٹزرلینڈ کا موسم زیادہ خوشگوار نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، میں نے کہا۔ نہایت مناسب خیال ہے استاد، لیکن ہمارے پاس تو کاغذات بھی نہیں ہیں۔ اس کا انتظام نک کو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے تعلقات نہ ہوئے تو تب غلام سیٹھ ذمہ دار ہے، میں نے کہا، اور سردارے خاموشی سے میری شکل دیکھنے لگا
उसे गुलाम सेठ के बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने भी गैर इख्तियारी तौर पर यह नाम ले दिया था। तब मैं सरदारी के चेहरे का तजस्सुस पढ़ा और मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, गुलाम सेठ भी पूरे गैंग का सरगना है। मैं उसका मुलाजिम हूँ, तुम्हें बता चुका हूँ, सराय आलमगीर का रहने वाला हूँ। किसान की औलाद ने पूरी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त की, मुझे तालीम दिलवाई, लेकिन उसके ख्वाब पूरे ना हुए। मेरी हैसियत किसी ने तस्लीम नहीं की, अपनों और बेगानों सब ने ठुकरा दिया। तब कराची चला के खुदकुशी का फैसला कर लिया था कि दिलचस्प गलत फहमी मुझे पेशावर ले आई। इस गलत फहमी ने मुझे गुलाम सेठ तक पहुंचा दिया और अब मैं उसके लिए काम करता हूँ। उसने मुझे बेपनाह इख्तियारात दे रखे हैं, शायद अपने बाद सबसे ज़्यादा। जनरल फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में अब तुम्हारे जहन में कोई बात नहीं रह गई होगी। हाँ उस्ताद, अब कोई बात नहीं रह गई। सरदारे ने ठंडी सांस ली। और इसके बाद उस्ताद, तुम्हारी इज्जत मेरी निगाहों में और बढ़ गई है। एक बात पर यकीन कर लो उस्ताद, सरदारे हमेशा तुम्हारे पसीने पर खून गिराएगा। यकीन है सरदारे, तेरे आने से मेरी तन्हाई दूर हो गई है। सरदारे का हर सांस तुम्हारे लिए है, सरदारे ने बड़े खुलूस से कहा और मैं खामोश हो गया। शाम की चाय हमें मुलाजमों ने पिलाई। अर्शिया और निक कहीं चले गए थे। तकरीबन 7 बजे वो वापस आए। उनके पीछे मुलाजिम कई बंडल उठाए हुए थे। अरे क्या खरीद लाए तुम लोग, मैंने हैरानी से कहा और अर्शिया मेरे सामने बंडल खोल खोल कर रखने लगी। नहायत आला दर्जे के सूट थे, स्लीपिंग सूट, बुनियाने और टाइयाँ वगैरह। गर्ज हर चीज़ मुहैया कर दी थी उन दोनों ने। ओफो, इतने सारे, लेकिन ये क्या हमारे नाप के हैं? अर्शिया ने टेलरिंग में डिप्लोमा किया है, उसे अपनी आंखों की पैमाइश पर बहुत नाज है। निक मुस्कुराते हुए बोला और मैं भी हंसने लगा। सरदारी अजीब भौंडे अंदाज में अपना बदन चला रहा था। हाय अल्लाह, ये तो आंखों ही आंखों में नाप लेती है, उसने शर्माई हुई आवाज़ में कहा। जुमला उर्दू में था, इसलिए निक और अर्शिया तो ना समझ सके, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे कह के न रुक सके। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी और हम सब चौंक पड़े। ये कौन हो सकता है? निक तशवीशनाक आवाज़ में बोला। अर्शिया चौंक कर खड़ी हो गई थी। उसने निक की आंखों में देखा और निक ने उसे इशारा कर दिया। अर्शिया इंतहाई फुर्ती से बाहर निकल गई थी। निक का चेहरा संजीदा हो गया। किसी तौर मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तैदी दिखा डाली हो, निक ने आहिस्ता से कहा। ऐसी सूरत में तो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लेना निक, हमारी परवाह मत करना, हम लोग खुद निमट लेंगे, मैंने लापरवाही से कहा और हम दोनों भी खड़े हो गए। निक भी अजीब से अंदाज में खड़ा हुआ था। अजीब बात कही है आपने मिस्टर नवाज, अब निक इतना गया गुजरा भी नहीं है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी न कर सके। ओह, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारी मौजूदा हैसियत गिरोह के लिए बहुत कीमती है। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत कायम रहना गिरोह के मफाद में है। मेरी हैसियत कायम रहेगी मिस्टर नवाज, मैं भी बन के घसियारों में नहीं हूँ। बराह करम आप आराम से तशरीफ़ रखें, और फिर इस वक्त तो आप असली शक्ल में भी नहीं हैं। ये अर्शिया अब तक क्यों नहीं आई? उसने तशवीश से दरवाजे की तरफ देखा और फिर चंद साल इंतज़ार करने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं अभी हाजिर हुआ हूँ, ज़रा देखूँ तो। फिर वो दरवाजे के करीब पहुँचा ही था कि अर्शिया दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर जोश के आसार थे। पुलिस? निक ने सर्द लहजे में कहा। अरे नहीं निक, बिग बॉस, अर्शिया ने फूले हुए सांस के साथ बताया। बिग बॉस? निक भी चौंक पड़ा। हाँ, कहाँ है? निक ने परेशानी से पूछा। खुद आया है, मेरे साथ ही आ रहा था, मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया है। ओह, तन्हा है? नहीं, एक एशियाई शख्स और साथ है। और एशियाई के अल्फाज पर मेरे कान खड़े हो गए। अब तक मैं नहीं समझा था कि बिग बॉस किसे कहा जा रहा है, लेकिन फिर मैंने खुद चौंक कर पूछा, मिस्टर निक क्या? हाँ, गुलाम सेठ आया है, निक ने घबराए हुए अंदाज में कहा। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आमद मेरे लिए कतई गैर मुतवक्को है, कहीं से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। क्या आपने उसे मेरे बारे में बता दिया है मैडम अर्शिया? मैंने अर्शिया से पूछा। हाँ, क्या ये मुनासिब ना था? अर्शिया ने बौखला कर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए अब हम साथ ही उससे मिलेंगे, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। सरदारे अजीब से अंदाज में पहलू बदल कर गुजर गया। अरे आओ, तुम क्यों रुक गए? मैंने उसे टिटकते हुए देख कर कहा। ओह, आऊँ? सरदारे ने अहमकाना अंदाज में पूछा। आओ, मैंने सपाट लहजे में कहा और सरदारे भी झिझकता हुआ मेरे करीब आ गया। फिर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, यार नवाज, तुम पहले उससे मेरे बारे में बात तो कर लो, फिर मुमकिन है वो इस तरह मुझसे मिलना पसंद ना करे। फजूल बातों से परहेज़ करो और आओ।
میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں ہم ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ پہلے عرشیہ، پھر نک اور پھر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ غلام سیٹھ کو میں نے کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، بالکل ویسا ہی کھڑا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ شیشوں کی اینک لگی ہوئی تھی اور وہ اتنا ہی پراسرار نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو نواز، ہیلو۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھ گیا اور پھر اس نے گرم جوشی سے جواب دیا تھا۔ غلام سیٹھ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، ابھی تک وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ بہت خوب نواز، تمہیں دیکھ کر سیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ شکریہ غلام سیٹھ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوئے خلیل، مل یار اس سے، یہ ہے اپنا نواز۔ غلام سیٹھ نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ بھی ایک ادھیڑ عمر کا وجیح شخص تھا، خوش لباس تھا، چہرے سے زیرک نظر آتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے بھی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ آپ کا تصور کچھ اور تھا میرے ذہن میں نواز صاحب۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو لوگ چہروں سے معصوم نظر آئیں اور پرکشش بھی ہوں، وہ اگر خطرناک ہوتے ہیں تو پھر اتنے ہیں کہ ان کا ثانی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کی شخصیت میرے تجربے کی تصدیق کرتی ہے۔ خلیل نے کہا۔ میں مسکرا کر رہ گیا، اس کی بات کا کیا جواب دیتا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 9 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 10 پہ سماعت فرمائیے۔